Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Studio Tamani lamɛbagaw aw minnu bɛ k'an lajɛ ni waati na an b'a fɔ ko aw danse bi sigi ka fɔba kɛnɛ kan an bɛ Sikaso yan nɔ san 2021 san 2022 sɛnɛ taabolo an bɛna kuma o de kan bi Sikaso yari sɛnɛkɛlaw bɛ ka u ka sɛnɛ labɛn cogoya jumɛn na u ka kan ka mun de kɛ u ka laɲini ye jumɛn ye u ka kan ka mun de kɛ yaasa u ka laɲini olu bɛ sabati yaasa an ka se ka o ɲininkali ninnu jaabi ani Mori Sila ni ale ye Sikaso directeur régional de l'agriculture ana ale bɛ ɲɔgɔn bolo Abdoulaye Bamba ale ye chambre rurale d'agriculture président ye Asuman Kone ale bɛ yan société civile tɔgɔya la Ousmane Jara ale ye sɛnɛkɛla ye ne yɛrɛ tɔgɔ Asetu Kante Mumin Sendebu ale ni Nohum Jire olu bɛ nɛgɛw kunna aw bɛɛ lajɛlen danse Le Grand Dialogue. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ an ɲɛna cogoya min na bi an bɛ yan Sikaso an bɛna kuma san 2021 san 2022 o sɛnɛ taabolo an bɛna kuma o de kan an ka ɲininkali fɔlɔ an bɛna o tɛngu Mori Sila la ni ale ye Sikaso directeur régional de l'agriculture ye Mori Sila i n'o la basi fosi t'an na Sikaso campagne agricole 2021-2022 o bɛ ka daminɛ cogo di? Bien, donc Madame Kante i ka ɲininkali a diyara n ye donc an bɛ se k'a fɔ an filɛ don min na ko bi an bɛ se k'a fɔ samiya yɛrɛ a daminɛna Sikaso région kɔnɔna la mais n'an ko Sikaso région bibi na ne Mori Sila n bɛ kumana Sikaso région kura de ye n'o Sikaso cercle ani Kajolo cercle ye parce que an ka région a cira sisan ka kɛ direction régionale 3 ye Buguni Kucala ani Sikaso direction régionale de l'agriculture cercle 2 de b'a kɔnɔ fɔlɔ n'o ye Sikaso ani Kajolo ye bibi na hakili la Cigalo kɔni u bɔra parce que an fɛ m'a fɔ Cigalo bɔra parce que Sikaso na sɛɲɔgɔn bɛ daminɛ sɛnɛkɛfɛn dɔw de bɛ yen mɔgɔw bɛ baara daminɛ na mun ye fɔlɔ n'o i n'a fɔ ku n'o i n'a fɔ ɲɛmaku n'o i n'a fɔ tiga déjà mɔgɔw commencelen bɛ ka kɛnɛw da olu la ka ban an ye sanjiw fana sɔrɔ fɛn min ye foro labɛnni ye i n'a fɔ kabaforo kɔɔri foro o labɛnni olu bɛ sen kan o bɛ ka kɛ cogo min o bɛ ka kɛ cogo la kalaw bɛ ka cɛ nɔgɔw bɛ cɛ ka na forow la donc o b'a yira k'a fɔ ko samiya a labɛn Cigalo cɛsirilen don o wulilen b'a fɛ déjà. Abdoulaye Bamba ale ye chambre rurale d'agriculture président hakilina jumɛn bɛ e la samiya daminɛ sɛnɛ daminɛ liko la? Alhamdulillah ka ɲininkali ni a diyara n ye i y'a fɔ cogo min na an bɛ samiya daminɛ de la parce que anw fɛ samiya daminɛ anw bɛ taamasiyɛn dɔw lɔ o tɛ se ka wuli parce que depuis an wolola an y'a sɔrɔ an masaw fɛ n'an y'o taamasiyɛnw ye dɔw ye yiri dɔ position ye dɔw ye kɔnɔ min bɛ yaala ka déplacer dɔw ye olu position ye kabini n'o kɛra dɔrɔn an bɛ commencer ka baaraw daminɛ hali ni sanji ma bin sanji bɛ kɔni b'a jira k'a fɔ ko samiya daminɛ n'o tɛ an bɛ samiya daminɛ k'a sɔrɔ hali ni sanji ma bin parce que foro kɔrɔ ninnu an bɛ olu kalaw cɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka olu jɛni ka foro lasaniya bon mun ye foro kɔrɔ fana ye an bɛ commencer ka olu fana o yiriw tigɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan donc ni sanji nana bin komi directeur y'a fɔ cogo min na sɛnɛfɛn dɔw bɛ an bɛ baara daminɛ n'olu de ye bon olu an bɛ kɔn ka olu don parce que olu fana ni an bɛ baara daminɛ n'o ye olu bɛ se ka jɔ ka san gɛlɛya kɔnɔ dɔɔnin parce que samiya daminɛ t'a jira k'a fɔ ko san bɛ tugu ɲɔgɔn na bu samiya bɛ daminɛ i b'a sɔrɔ san dɔ bɛ na bi a bɛ se ka tile dama bila ni y'a ye an b'a kɛ ni tigɛ ni ku ni fɛn ninnu ye olu bɛ se ka jɔ ka o sanjiko gɛlɛya kɔnɔ donc n'an ye olu bɔ sen na an bɛ kɛ taa samiya kɔnɔ cogo min ji bɛ kɛ caya fɛn min fana mako bɛ ji caman na an bɛ olu fɛnw sɛnɛ alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ bi kɔni sɛnɛkɛla parce que anw fɛ yan ni sɛnɛ banna an bɛ baara wɛrɛw kɛ mais anw sigilen bɛ ni Sikaso mara kɔnɔ anw sigilen bɛ ni samiya ye sanni waati bɛɛ parce que anw ka baara fanba an ka sɔrɔ fanba a bɛ bɔ sɛnɛ de la donc ni sɛnɛ ji gulon bɛ sanji la an kɔni hali n'an bɛ baara tɔw kɛ an b'o kɛ ka an jigi da samiya kan parce que samiya an bɛ se k'a fɔ o de ye anw ka baara sɔrɔ fanba waati ye donc waati bɛɛ an bɛ pɛrɛ k'a kɔnɔ
an bɛ pɛrɛ k'a kɔnɔ samiyɛ ɲɛbila baara ninnu an b'olu kɛ sanji commencera ka bin directeur bɔra k'a ɲɛfɔ an bɛ nɔgɔ bɔn yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw la an bɛ filaburu tigɛ yɔrɔ dɔw la an bɛ yiriw tigɛ ka foro kɔrɔ bɔ parce que a tɛ ɲɛ kuma dɔw fɔ an ka foro kɔrɔ bɔ parce que an yɛrɛw bɛ ala b'an gɛrɛtigɛ denw na o den minnu bɛ k'an bolo o fana bɛ musow furu donc dɔ farala ga mɔgɔ kan dɔ fara ga mɔgɔ kan balo da cayala dépense fana bɛ caya wajibi dɔ fo ka dɔ fara sɛnɛkɛ kɛnɛ kan donc ni ye baara daminɛ kuma ye donc samiya kɔni an bɛ k'a daminɛ nin cogo la fɔlɔ alhamdulilayi manajugu kɔni an b'a kibaruya mɛn na mais an bɛ dugawu fana kɛ ala k'o yɔrɔ janyana voilà Ousmane Jara hakilina jumɛn de b'e la samiya sɛnɛ daminɛli cogoya la alhamdulilah mala tanu parce que samiya daminɛ depuis le 5 mai 5 min bɛn le 5 mai sikaso ka caman bɔ a sɛnɛ fɛ parce que fɛn ɲɛmɔgɔ ye min fɔ anw bɛ sɛnɛ daminɛ ni sɛnɛkɛfɛn mun ye tigɛ b'a la kunu b'a la woso b'a la bi ne sera kungo kɔni bi b'a la tigɛ ni woso kɔni ni kunu caman a sɛnɛni don o bɛ sikaso bi samiya ni sɛnɛ bɛnna waati o samiya kɔni daminɛ n'an bolo parce que le 15 mai an t'o filɛ sikaso yan sɛnɛ ka na dɔrɔn an b'o le kɔ awɔ Ousmane Kone aw ye société civile maaw ye hakilina jumɛn de bɛ aw la sɛnɛ daminɛli ko hakilina min bɛ anw na sɛnɛ daminɛ ko la Sikaso région kɔnɔ yan o de ye anw ye kɛnɛw bɛɛ labɛn ka bila ka sanji ma kɔnɔ ka ban ni sanji kɔni n'o ko po don o don sɛnɛfɛn minnu bimiriw ni kabaw ni kɔɔriw an bɛ commencer k'olu donni daminɛ i n'a fɔ minnu bɔra ɲɛfɛ olu y'a fɔ cogo min an ye wosow ani kow ni tigaw de daminɛ fɔlɔ Maurice la yari engrais ka ca ɲina aw bolo kɔrɔ wa bon ne ban n tɛ se k'a f'i ye ko engrais ka ca an bolokɔrɔ ɲina n tɛ se k'a fɔ ko engrais ma ca an bolokɔrɔ ɲina parce que fɛn min ye engrais kunnafoni ye o bɛ bɔ an yɛrɛ ka ministère des finances a ka cogow de ma n'u ye wari caman labila engrais ko kama i b'a sɔrɔ engrais bɛ caya mais wari min bɛ kɛsu kɔnɔ n'o ma labɔli kɛ i b'a sɔrɔ engrais a tala bɔli kɛ fɛn min kɔni bɛ yen nɔ an bɛ se ka min fɔ engrais ko ta fan fɛ une fois na samiya dɔ banna ka ban yanni samiya kura ka daminɛ an bɛ engrais an b'a tɔgɔ sɛbɛnli daminɛ parce que an ka engrais ko ani CNTS ka engrais ko cogoya kelenw tɛ parce que olu bɛ commande ferme de kɛ mais an ta na marché dira fournisseur ma donc hakɛ min na jamana yɛrɛ se kɛr'o ye nafolo la k'a fɔ an bɛ nin bila subvention kama n'o ka engrais di cikɛlaw ma nɔgɔya prix la o engrais hakɛ nin o de bɛ tila an ka service bɛɛ tɛ i n'a fɔ direction régionale i n'a fɔ office ka hakɛ dɔ di u bɛɛ lajɛlen ma o hakɛ min bɛ di an ma maintenant an fana bɛ baara kɛ n'o de ye mais pour le moment an tɛ se k'a fɔ a ka ca a man ca parce que o kunnafoni k'a fɔ nin hakɛ de bilalen bɛ an ka disposition na ɲina o kuma an m'o kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ an kɔni bɛ min dɔn ɲina engrais ko comme san to la a bɛ daminɛ retard b'a la an kɔni hakili b'a la ɲinata kan ka daminɛ joona dɔɔni parce que a tɛ saga kalo 3 kan an taara sigi dɔ kɛ Bamakɔ n'o ye engrais subvention yɛrɛ a taabolo a bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn na donc gɛlɛya minnu bɛ engrais ko la san tɛmɛnenw na a gɛlɛya a caman fɔra n hakili la gouvernement fɛnɛ a bɛ ka fɛɛrɛ don k'a la ka ban parce que an y'a ɲina san dɔ la na engrais dira nin cogo na k'a fɔ fournisseur aw nana engrais i b'a sɔrɔ fournisseur hakɛ dɔw de bɛ olu de tɔgɔ bɛ sɛbɛn k'a fɔ olu de kan ka na engrais ye région kɔnɔna la mais o fournisseur ninnu souvent a bɛ ye k'a fɔ dɔ bɛ yen nɔ engrais tɛ olu bolo olu b'i sigi fo répartition ka kɛ k'a fɔ e kan ka na nin hakɛ nin ye o tuma dɔ la u bɛ wuli ka taa engrais ɲini n'o kɛra i b'a sɔrɔ cikɛla dɔ bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ minnu ye dannikun fɔlɔ kɛ u ka suman bɛ kɛ i n'a fɔ u ka tɛmɛ engrais donni kan k'a sɔrɔ engrais ma se yan déjà mission dɔ bɔra Bamakɔ ka na yaala fournisseur fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a la kodɔnni don ka se u ka magasin nin kɔnɔ k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ engrais déjà a b'u bolokɔrɔ stock b'u bolokɔrɔ ou bien n'i y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka commande kɛ o mission o tɛmɛna a bɛ calcul bɔ sisan o b'a jira k'a fɔ kuma minnu fɔra assise la n'o assise nationale sur le mécanisme de la gestion de la subvention des intrants et équipements agricoles c'est que o recommandation nin o bɛ jira k'a fɔ olu bɛ ka bɔ o sira fɛ o sira kelen fɛ n'an tora o logique kelen na an b'a fɔ k'a fɔ ɲina engrais ko a bɛna daminɛ joona ka sɔrɔ san to kan parce que san tɛmɛlen don an b'a ye juillet bɛ k'i n'a fɔ a kɛ ban ka sɔrɔ engrais ma se an fɛ yan fɔlɔ mais an hakili la u ye nin démarche min kɛ nin o b'a jira k'a fɔ u b'a fɛ na engrais dili daminɛ dɔrɔn cikɛlaw ka sumanin kana sɛgɛn k'a sɔrɔ u ma engrais sɔrɔ donc o hakili la a bɛna daminɛ joona. i da sera a tɔgɔ sɛbɛnni ko ma o bɛ kɛ cogoya jumɛn na. bon engrais tɔgɔ sɛbɛnli ko gɛlɛn tɛ waribɔ t'a la i tɔgɔ bɛ sɛbɛn parce que an fɛ Sikaso mara kɔnɔna la kaba ani malo olu de bɛ subvention kɔnɔna la
ne e cikɛla ye i bɛ se i ka cikɛ ekɔliden ma i b'a fɔ a ɲɛna ne bɛ nin yɔrɔ na mɛ cikɛ ekɔliden yɛrɛ fana a se k'i tɔgɔ sɔrɔ n'a t'i dɔn parce que normalement cikɛ ekɔliden bɛɛ b'a ka cikɛlo dɔn n bɛ bɔ nin dugu na ne b'a fɛ samiya nata nin kɔnɔna la ka ni kaba hectare hakan de sɛnɛ n b'a fɛ ka ni malo hectare hakan de sɛnɛ comme subvention ɲɛsinin bɛ kaba ani malo ma an k'a bolo kan n'i y'o sɛbɛn n'angɛrɛ nana tuma min na i bɛ tila ka na tuguni o b'a sɔrɔ déjà i ka kunnafoni a bɛ registre dɔ kɔnɔ u bolo u b'a lajɛ k'a sanga angɛrɛ sɔrɔta ma maintenant k'a sanga angɛrɛ sɔrɔta ma n'i y'a sɔrɔ kaba kɛnɛ la 100 sara n'i y'a sɔrɔ angɛrɛ min bilalen bɛ gouvernement fɛ subvention na o bɛ 50 de bɔ 100 sara la donc i ka kɛnɛ hakɛ min ye o 100 sara o 50 o angɛrɛ bɛ d'i ma malo fɛnɛ la o cogoya kelen de don. Abdoulaye Bamba yari kɔriko ta fanfɛla la gɛlɛya dɔ bɛ o yɔrɔ la. Alhamdulilayi kɔriko ta fanfɛla la ni min ye a minɛnko ye ni a sɛnɛko ye an bɛ nɔ min na bi gɛlɛya t'o la parce que an bɛ kuma ni cikɛlaw ani cikɛlaw bɛ ɲɔgɔn kumakan ɲɔgɔnya ani CMDD fana bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna na min ye angɛrɛ ye a si ye a bɛɛ bɛ sur place a bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ bolokɔrɔ bon fo ji man ɲi k'o bɔ directeur bɔra ka angɛrɛ ta fɔ sisan sɛnɛkɛla n'a mako bɛ fɛn min na waati min fo a k'o sɔrɔ ka bɛn waati ma n'o tɛ a bɛ jouer a ka campagne kan mais CMDT bi bi in na an mako bɛ fɛn mun na o bolo ni o ye u b'a fɔ tubabukan na ko intrant n'o ye a nɔgɔ ye n'o y'a bagaji ye n'o y'a si ye dugu bɛɛ ta bɛ a bolokɔrɔ a ka magasin na an bɛ sanji de kɔnɔ ni sanji benna dɔrɔn donc danni waatiw de bɛ ani jateminɛ ko de bɛ sanji hakɛ la ka sɔrɔ ka kɔɔri dan n'o sera dɔrɔn sɛnɛkɛlaw kɔni ɲina o pɛrɛnnen don ka kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ min tun bɛ k'o ɲugo tun ye priko de ye ala kɛ gouvernement ye prix min diya ye vraiment mɔgɔ tɛ se ka wasa ka ban mais min dira an ma o kɔni o bɛ magan don an na ka kɔɔri sɛnɛ ɲinɛ sɛnɛkɛlaw kɔni alhamdulilayi ɲina o sigilen bɛ kɔɔri sɛnɛ kan CMDT fana ka labɛnw na labɛnw fana bɛ sabati n'o pour que kɔɔri ka se ka sɛnɛ sɛnɛkɛlaw fɛ. Salon sɛnɛ taabolo la aw ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ? Bon salon sɛnɛ taabolo la gɛlɛya mun sɔrɔla n'an y'a ta sanji kunda an b'a fɔ an ma gɛlɛyaba damatɛmɛ sɔrɔ parce que gɛlɛya min bɛ an deli n'o a gɛlɛyara ni samiya bɛ daminɛ ni sanji ye an bɛ tila ka tile dama kɛ san bɛ jɔ o delila an na donc an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ labɛn ka bɛn o ma bon waati dɔ fana samiya bɛ ji bɛna caya o bɛ bɛn fana suman ninnu bɔ waatiw ma bon donc o bɛɛ fana na komi o bɛɛ fana an sigi ninnu bɛɛ ye an bɛ labɛn ka bɛn o ma o yɔrɔ kɔni na an tɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛyaba sɔrɔ yen bon salon ta min y'a to kɔɔri yɛrɛ ma se ka sɛnɛ ka caya ni a kɔlɔlɔ yɛrɛ yera jamana kɔnɔ bon o sɔrɔla priko de fɛ parce que anw filɛ an tɛ baara wɛrɛ kɛ sɛnɛ ni an tɛ ko ninnu kɔ bon n'an yɛrɛ mako bɛ nafolomugu la fana ka fɛn dɔw kan bon an bɛ fɛn dɔw bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an tɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ foro kɔnɔ an b'o sɔrɔ ni an ka sɛnɛkɛfɛnw feere ni wari de ye bon kɔɔri di filɛ an b'a feere an t'a dun an t'a kɛ foyi yɛrɛ an bɛ a feere an bɛ nafolo min sɔrɔ a kɔnɔ an b'o de fana kɛ ka an ka dépenses kɛ bon n'a nana ye k'a fɔ e bɛ musaka min don kɔɔri la ko e tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la jago kɔni kun ye tɔnɔko de ye parce que sɛnɛ kɛra bi komi jago de n tɔnɔ tɛ sɔrɔ a la wajibi lo vraiment o baara kɔni kun t'a la ko k'o kɛ o de y'an découragé salon ni an ma se ka caman kɛ n'ala sɔnna a ma ɲinan kɔni an sigilen b'a kan gouvernement y'a seko kɛ priko la n'ala sɔnna a ma nɔgɔ ni fɛn ninnu fana CMDT y'o labɛnw bɛɛ sabati n'ala sɔnna n'ala y'an kɛnɛya ka ji ɲuman d'a ma an bɛna min kɛ a tɛna dogo maliyɛnw na. Usman Jara Abdoulaye Bamba bɔra ka gɛlɛya dɔw fɔ ɲina aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de boloda yaasa o gɛlɛyaw kana aw sɔrɔ? O gɛlɛya minnu filɛ nin ye n'an ka gɛlɛya n'a bɔra ala yɛrɛ ka gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ kɛ n'a bɛna gɛlɛya cikɛ kɔni fɛngɛ la an labɛn n'o kama mais min ye ji ninnu ye o tɛ mɔgɔ bolo dɛ u b'a la bolo u b'a la de bolo o se tɛ mɔgɔ si ye i mana labɛn cogo cogo n'ala ala bɛ a ka masaya yira o yɔrɔ la awɔ. Asuman Kone yari société civile kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de boloda yaasa ka se ka sɛnɛkɛlaw senkɔrɔma tintin? Alhamdulillah kuma jima a diyara n ye société civile kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min boloda sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la o de ye an ka laɲini ye sɛnɛkɛla bɛɛ ka se ka assurance ta i ka foro la parce que gɛlɛya dɔ bɛ yen ni o ye sɔrɔ ni ji nana ka caya kojugu assurance bɛ se ka jɔ n'e kungo ye ni ja kɛra fana assurance bɛ se ka jɔ n'e kungo ye o ye nɔgɔyada dɔ ye ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma u ka foro kɔnɔ.
an kɔni y'o labɛn kɛ ɲina a fɔra ko kɔrita assurance de bɛ kɛ Kajolo mara la Sikaso ma don o la fɔlɔ an kɔni bɛ kaba bemiri ni fini olu ka assurance de bɛ an bɛɛ bolo kelen-kelen yan tɔn bɛ se k'a ta e bɛ se k'a ta e kelen na bon minnu kɔni y'a kɛ salon vraiment olu ye lafiyada sɔrɔ a la an b'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ o fana ka jija bɛɛ ka se k'i ka foro assurer parce que a bɛ kɛ siniɲɛsigi de kama ni tiɲɛni kɛlen fɛ jamana bɛ se ka a nɔna bila e ni fɛn minnu ye olu bɛ k'o bolo da ka ban. Usman Jara sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka makoɲɛ ye jumɛn ye ɲinan sɛnɛ taabolo la? Sɛnɛkɛlaw ka makoɲɛ ye fɛn min yɛrɛ fɔlɔ parce que sɛnɛkɛla ye parti fila ye kɔɔrisɛnɛw bɛ yen kabasɛnɛw ni malosɛnɛw bɛ yen kabasɛnɛw ni malosɛnɛw makoba bɛ fɛn min yɛrɛ bi o ye engrais de ye ani baga olu y'u ka gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ de fɔlɔ ani sanji ɲuman ka na. Marisila sɛnɛkɛlaw ka makoɲɛ u bɛ se ka o sɔrɔ cogo di? Sɛnɛkɛlaw ka makoɲɛ a bɛ sɔrɔ cogo min na sɛnɛkɛlaw ka makoɲɛ a ɲɛ ka ca parce que sɛnɛkɛlaw ka makoɲɛ dɔ u ka se ka ci kɛ a lakɛfɛn olu sɔrɔ n'o engrais ani bagaw ye mais sɛnɛkɛlaw ka makoɲɛ dɔ ye u ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ cikɛ école de yɔrɔ la min bɛ kɛ sababu ye ka u bilasira u bɛ se ka sɛnɛ kɛ a kɛcogo la cogo min na pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara la parce que bibi in na an ko sɛnɛ a bɔra bɔgɔ baara la sɛnɛ kɛlen bɛ métier de ye sisan donc fɛn fɛn n'i b'a kɛ la pour que i ka nafa sɔrɔ a la f'i k'a kɛ ko ɲuman de kɛ donc an fana kɔni ka cɛsiri don bɛɛ cikɛlaw nɔfɛ o de u bɛ se ka baara kɛ a kɛcogo la u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na comme président y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la cikɛ fana jago de don i b'a kɛ pour que i ka nafa sɔrɔ a la mais n'i y'a kɛ i tɛ nafa sɔrɔ a la i b'a ye k'a fɔ kɛ kun t'a la donc an bɛ yan o de kama donc fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara cikɛla ka sɔrɔ kan an bɛ yan o de kama engrais ko b'o la bilasirali b'o la ci kɛcogo ɲumanw kan les bonnes pratiques agricoles an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na tubabukan na an kɔni bɛ yan pour que ka cikɛlaw bilasira u ka se k'o bonnes pratiques agricoles u k'o matarafa mais baara nin fana n'a bɛ kɛ la fɛn dɔ bɛ yen nɔ bibi in na fɛn min ye météo ye n'o sanji ko ye sɛnɛ se ka kɛ météo kunnafoni kɔ fo cikɛlaw k'o hakili fana t'o la parce que n'a dannu wagati sera k'a sanga siw ma u kuntagala bɛ taa wagati min na u b'a f'u ɲɛna aw cikɛla minnu bɛ nin yɔrɔw la na sanji nana aw fɛ ka se nin wagati ma a y'o ka nin si fasugu nin da ne cikɛlaw m'o jateminɛw kɛ dɔrɔn i b'a ye u ka baara caman bɛ kɛ yen a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye parce que bibi in na an bɛ wagati yɛlɛmɛ kɔnɔna de la an fana bɛ kunnafoni fɛn fɛn di cikɛlaw ma k'u hakili to siw la fɔlɔ la si minnu bɛ yen nɔ n'u kuntagala ka jan kalo naani ni kɔ n'i y'o dan bibi in na i tɛ dɔ sɔrɔ a la parce que wagati yɛlɛmɛ bɛ yen donc cikɛla bɛɛ kan ka hakili to la wa cikɛ bolo fana olu kan ka fɛn kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye sanji fitinin min bɛna an ka dugukolow kɔ kan o bɛ se ka magow ɲa baara yɛrɛ laburu yɛrɛ kɛcogo b'o la danni kɛcogo b'o la même i bɛ cikɛ min kɛ a kɛcogo b'o la fɛn min ye kabakuru siraw ye fɛn min ye ka digiw wuli ye pour que jini min bɛna a ka se ka sigi foro kɔnɔ olu bɛɛ b'o la bon an fana bɛ k'o kunnafoni bɛɛ de d'u ma. Abdoulaye Bamba yari cikɛla dɔw bɛ yen nɔ u tɛ u hakili to sanji ko ta fanfɛla la wa? I b'a dɔn k'a fɔ ni e ko Sikaso mara n bɛ se k'a fɔ n'i y'a mɔgɔ sigi 100 a 90 ye cikɛla ye o 90 nin fana kɔnɔ n'i y'a ta kalan kunda i b'a sɔrɔ hali tilankɛ yɛrɛ ma taga école la mɔgɔw bɛ kɛ to a ma fɔ ko ni mɔgɔ min ma kalan k'o tɛ ko faamu mais mɔgɔ min n'a a ma kalan ani min kalanna olu ka ko faamu teliya tɛ cogo kelen ye donc i b'a sɔrɔ directeur bɔra k'a fɔ cogo min na u bɛ kunnafoniw lase a lase cogo la mais i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw dɔw bɛ yen dɔw tulo kun ka gɛlɛn u b'a fɔ ne wulila ka min sɔrɔ n fa bolo n tɛ bɔ o kan e tɛ bɔ o kan mais ni ɲɛtaga t'o la i bɛ filɛli kɛ min bɛ ka lajilikan mɛn ni o bɛ taa la ɲɛ e kan ka se quoi o fana ladege pour que o bɛ taa la ɲɛ cogo min na e fana kan ka taa ɲɛ ten o la k'a fɔ 100% ko sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ lajilikan mɛn an tɛ se ka o yagara tigɛ dɔw bɛ yen tiɲɛna o b'a fɛ ka to kɔrɔnin kan bɛɛ tɛ se ka jɛn ka wuli mais halisa lakɔlidenw de bɛ timinadiya o kɔ ka misaliw yira o la parce que ni o mɔgɔ façon i bɛ misali de yira a la e ma sɔn ka kɛ karimata cogo la e m'a ye o y'a kɛ tan o ye nin sɔrɔ wa o ye tɔnɔ min sɔrɔ la e m'a ye o ye furancɛ don a ka ɲɛnamaya ni e t'a cɛ wa donc n'o kɛra mɔgɔ min kɔni n'a ma taa école la ka caya a bɛ da ko min na a ɲɛ ka min ye a tulo ka min mɛn a ka ca ala fɛ a ɲɛ ka min ye a kɔni bɛ tugu o kɔ donc o la hali bi an bɛ timinadiya le ɲini an bilasiralibagaw fɛ o ka timinadiya ko bɛɛ bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni. Usman Jara
yari e bɛ Abdoulaye Bamaka o kuma sɛbɛntiya wa? Ne b'o sɛbɛntiya parce que mɔgɔ tɛ ci kɛ écoledenw ka ladilikan mɛn ani min b'a lamɛn baara taabolo yɛrɛ la a tɛ kelen a ka sɔrɔ tɛ kelen parce que cikɛla écoleden ninnu bɛ taa o bɛ sira min don i kɔrɔ o t'a fɔ i k'i ka sikɔri bila o b'a si fila d'e ma i k'a essaye e bɛ parce que diɲɛ yɛlɛmana ni diɲɛ yɛlɛma waati min na i bɛ taa an bɛ yɛlɛma de fana n'i ma yɛlɛma dɔrɔn a bɛ k'e kan e bɛ ka si sɛnɛ o b'o ta sɛnɛ e b'o ta sɛnɛ e b'o ta kɔrɔnin sɛnɛ e bɛna différence ba de bɛ e ka si ni sikɔrɔ ni sikɔri cɛ an ka écoledenw bɛna si min d'a ma an ka diɲɛ yɛlɛma si ninnu ka teli an ta ninnu parce que diɲɛ yɛlɛma ji tɛ na ka labɔriya ko fɔlɔ jago salo n'i ma taa olu ka ladilikan fɛ cɛw cɛ t'o lamɛn i bɛ taa toujours i bɛ taa kɔfɛ sɛnɛ na parce que sɛnɛ bɛ yɔrɔ na bi sɛnɛ bɔ kunfɛ baara la fo ka écoledenw ka kumakan ninnu lamɛn ne kɔni m'o ɲini cikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ kɛ janto an ka écoledenw ka kumakan ninnu na ka ci kɛ n'o ye. Asumani Kone, an minnu ye société civile maaw ye hakilina jumɛn bɛ aw la ka taa aw fan fɛ? Hakilina min bɛ anw na parce que an yɛrɛ bɛ bilasirali kɛ cikɛlaw fɛ i n'a fɔ sanjiko min fɔra nin ye parce que Orange a réseau numéro dɔ bɛ yen cikɛla bɛ se ka don a ka foro la ka wele kɛ o numéro la ka yira k'a fɔ ko sanji bɛ na i ka foro la don min a bɛ foyi ɲini réseau kɔnɔ n ye assurance ko min fɔ an b'o kɛ ni OCO de ye o de y'an ka bilasiralikɛla ye o de b'an assuré fana sinon système wɛrɛw bɛ yen ni sɛnɛkɛlaw taara o taabolo fɛ i b'a sɔrɔ i b'i ka sɛnɛ kɛ k'a ban i tɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais ni yɛlɛma kɛra cogo min e n'a fɔ nin siko fɔ cogo min parce que ni mɔgɔw yɛlɛmana k'i to i ka sikɔrɔ kan e de bɛ kɛ e ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya san o san mais ni sikɔrɔ tɛ i b'a ye dɔ de bɛ fara i ka sɔrɔ kan. Mori Sila yari waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛna se ɲina sɛnɛ ma wa? Waati yɛlɛma kɔlɔlɔ an b'o de kɔnɔ a la sisan a bɛ se ka se an ka sɛnɛw ma mais baara bɛ kɛ parce que waati yɛlɛma tɛ maa se ma ko ye mais waati yɛlɛma an b'an labɛn ka bɛn n'a ye de o de b'a to a kɔlɔlɔ a bɛ atténuer c'est pourquoi an bɛ fɛn fɛn kɛ on dit qu'il faut prendre des dispositions résilientes minnu bɛ kɛ sababu ye waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ a tɛ dadigi k'i la o kɔlɔlɔ tɛ dadigi kɛ cikɛlaw la mun na k'a sanga waati yɛlɛma ma sanji kunnafoni minnu ma di mɔgɔw ka baara kɛ na olu ye parce que ne bɛ exemple kelen ta 2019 la Sikaso yan nɔ ka na se 10 août ma août kalo tile 10 Sikaso tun jalen don i n'a fɔ an bɛ mars kalo la depuis yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko waati yɛlɛma tiɲɛ de don a kɛra an sigiɲɔgɔn ye n'an ye exemple ta hali an ka fubɔnda nin ma pomme de terre ko la fɔlɔ Sikaso yan mɔgɔ minnu fɔlɔ tun bɛ commencer ka pomme de terre don novembre la ani décembre i b'a sɔrɔ olu de tun bɛ sɔrɔ kɛ ka sanga waati yɛlɛma ma mɔgɔ minnu ye danni kɛ pomme de terre dan novembre ani décembre la ɲinan olu de ka sɔrɔ ma se ka bonya parce que nɛnɛ o y'a sɔrɔ nɛnɛ ma se ka basigi donc o b'a yira k'a fɔ sanji waati yɛlɛma a kɛlen bɛ an sigiɲɔgɔn ye mais an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ sanji yɛlɛma waati yɛlɛma kɔnɔna de la pour que a kɔlɔlɔ ninnu a kana dankari kɛ an na o waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kana dankari kɛ an na o labɛn ye mun ye ka siw sɔrɔ si minnu na o mago tɛ waati jan sanji la si kuntagala surun ka baara kɛ cogo la i bɛ sanji min bɛna i ka foro la a ka se ka don dugu la a kana bɛɛ kana boli ka bɔ o mun gɛrɛ ka sin ka farafin nɔgɔ k'an jija a kan kosɛbɛ parce que o bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo maga n'a dugukolo magara i b'a sɔrɔ sanji fitinin min bɛna a bɛ jigin a bolita bɛ dɔgɔya donc olu bɛɛ labɛn ye cikɛlaw kan ka labɛn minnu kɛ ka bɛn na waati yɛlɛma a baaraw ye bon bi na hali malo sɛnɛ cogo la fɔlɔ la n'an tun bɛ le kɔnɔ an b'an jan ka malo sari an y'a ye k'a fɔ o bɛɛ tiɲɛli de ye a si tiɲɛ ka ca k'a sɔrɔ a nafa man bon donc malo an ko sisan cikɛlaw malo sɛnɛ la lɛ kɔnɔnaw la an ka jija ka malo kelen kelen turu n'an b'a fɔ o ma ko SAR k'o kɛ an taabolo ye o bɛ kɛ sababu ye fɛn min bɛ caman fara an ka sɔrɔ kan déjà mɔgɔw bɛ ka caya dugukolo tɛ ka walakata ka taa donc f'an ka baaraw de kɛ minnu bɛ dɔ fara sɔrɔ kan k'a sɔrɔ musakaw ma caya bon o malo kelen kelen turu i b'a sɔrɔ a si donta ka dɔgɔ a baara ka teli a baara ka nɔgɔ wa n'i ye malo don o cogo fana la normalement ali bɛ lakɛ fɛn don a la i b'a sɔrɔ a bɛɛ dabakanyalen don mais o ka fisa k'a fɔ e ka taa malo i jan k'a sɛri n'i y'a sɛri finalement malo ni bin bɛna don ɲɔgɔn na taafan t'a la i bɛ se k'a woloma cogo jumɛn na yanni ka tila i ka foro bin bɔlen o b'a sɔrɔ déjà bin ye dadigi kɛ caman na bon nin bɛɛ baaraw ye minnu bɛ dɔ fara an ka sɔrɔ kan parce que bi na
waati yɛlɛma ka sankaw ma an kan ka baaraw de kɛ fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka sɔrɔ kan mais fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an ka sɔrɔ nagasi an kan ka an yɔrɔ jaga o la donc o ye ladilikan ye an bɛ ka minnu di cigalenw ma pour que u ka baarakɛ bolo k'a yɛlɛmɛ baara kɛcogo ɲuman n'i y'o kɛ a ka ca ala fɛ caman bɔ i ka gɛlɛya la ka sanga waati yɛlɛmɛ ma siko b'o la baarakɛcogo b'o la. Abdoulaye Bamba, yari salon waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛra jumɛn ye sɛnɛfɛnw kan? Salon komi directeur bɔra k'a fɔ cogo min na ala ni bilasiralikaw fɛ n bɛ se k'a fɔ waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ ma kɛ jatigɛba ye mais an ma sigi ni mun ye wajibi lo an bɛ lɔ o kɔlɔlɔw kɔrɔ bon o digira suman dɔ la dɔɔni k'a kɛ o sɔrɔw nagasira mais nin bɛɛ b'a to an bɛ bilasirali kan mun ye an ka a to an ka se ka tugu o bilasirali kan ninnu kɔ n'o tɛ a ye kɔlɔlɔ dɔɔni s'an ma parce que yɔrɔ dɔ la ja kɛra n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na bon n'o y'a sɔrɔ e ma ja ni jati minɛ i ye baara kɛ e yɛrɛ kunfɛ ten i b'a sɔrɔ don dɔ hali foro yɛrɛ tagalɔgɔ tɛ kɛra o tɛ kɛra cogo min fɛn min nu an ka sɛnɛfɛn ninnu fɛn nimanw de don fana bon ni a bɛ balo ji ni fɛn min n'a m'o sɔrɔ a bɛ gese a bɛ kɛ komi ni mɔgɔ yɛrɛ ma balo sɔrɔ ka ɲɛ i bɛ kɛ mɔgɔ geseli cogo a bɛ kɛ o cogo la n'a di gesera a tɛ se ka rendement ɲuman d'e ma o kɛra an ka yɔrɔ dɔ la mais o ma kɛ jatigɛkoba ye mais a kɛra yɔrɔ mun na a ye sɔrɔ dɔgɔya o yɔrɔ la bon ji fana caya kojugu bon mun fana ye danni kɛ n'o ma waati yɛlɛma jate minɛ n'o ka suman bɔ kuma nana bɛn ni ji ye n'a lasago yɔrɔ t'i bolo bon a bɛ dankari yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ kɛ fɔ i b'a sɔrɔ olu bɛ bɔ nafa sɔrɔ la donc o yɔrɔ kelen kelenninw kɔ bon an ma gɛlɛyaba damatɛmɛ sɔrɔ a la mais o kelen kelenw kɔni sɔrɔla a kɔnɔ. Lakanabaliya bɛ jamana fan dɔw la yali a ye gɛlɛya dɔw lase aw ka sɛnɛ taabolo ma? Bon lakanabaliya bɛ jamana dɔw la mais an b'a fɔ salon samiya tɛmɛnen na tiɲɛna a ma gɛlɛya lase anw ma parce que an yɛrɛ tun bɛ lakanabaliya nin mɛn a tun ma don an ka mara kɔnɔ ɲinan tilemana nin yɛrɛ de kɔnɔ a commencera ka don an ka mara kɔnɔ a yɛrɛ bi na a bɛ ka an yɛrɛw ja siran dɔɔni a bɛ k'an ja siran dɔɔni parce que n'i y'a mɛn ko i bɛ ci kɛra foro la ka ɲa i hakili tigɛlen don k'a fɔ marifakan tɛna bɔ so marifakan tɛna bɔ foro kɔnɔ n'o tɛ ni mugukan ko so kɔnɔ pa e bɛ boli ko e bɛ taa sokɔnɔ mɔgɔw sekuri baara tɛna kɛ foro kɔnɔ tun ni mugukan fana ko foro kɔnɔ pa e bɛ daba fili e bɛ yɛrɛ ɲini a ka ca ala fɛ e yɛrɛ bɛ tile caman kɛ e tɛna foro kɔnɔ donc o marifakan kɔni tiɲɛna o man diya an ye foro kɔnɔ dɛ marifakan man diya an ye foro kɔnɔ donc ni an ji commencera ka o waleya kelen kelen ye k'a sɔrɔ samiya ma daminɛ a b'an ja siran mais o min y'o ye an b'a dɔn fanga bɛ ka dɔ k'a la mali bi u k'o cɛsiri an yɛrɛw fana ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛw fana k'an cɛsiri parce que n'i ye ko ninnu tagabolo filɛ i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛw dɔgɔ ni an denw olu fana sen b'a la dɔɔni parce que n t'o fɔ n yɛrɛ kunfɛ parce que a waleya kelen kelenninw mun kɛra an yɛrɛw ka mara kɔnɔ yan an y'a misaliw sɔrɔ k'a sɔrɔ an yɛrɛw somɔgɔ dɔw bɛ ko dɔw la ni waleyajugu kɛra ninnu ye donc o ka sabali an k'o dabila pour que an dɔɔni bɛ ni turunin kelen min n'o ye cikɛba ye parce que a fɔra Sikaso ko cikɛ bɛ kɛ yan kosɛbɛ an ka to n'o turunin kelen ye an ka se ka cikɛ ka ɲa k'a sɔrɔ an ja ma wuli bingannikɛla fɛ k'a sɔrɔ an ja ma wuli mugukanw fɛ ni olu kɔni bɔra la a ka ca ala fɛ an ye labɛnw fɔ cogo ni labɛnw sabatira de ni ala y'an magɛ ni san ɲuman ye a ka ca ala fɛ baara ɲuman bɛ se ka kɛ. Usman Jara, lakanabaliya ko ta fanfɛla la a kɔlɔlɔ min na se sɛnɛw ma hakilina jumɛn bɛ e la o la? An jɔ tun na yɛrɛ parce que ni salon an tun ma kuma mɛn mais ɲina samiya daminɛ baara min kelen kelen bɛ ka kɛ a bɛ k'an jɔrɔ dɛ an bɛ min jamana ɲɛmɔgɔ fɔ u ka jidanto ka jamana lakana kosɛbɛ an ka se ka ci kɛ parce que an bɛ te foyi ci kɛr'o kɔ ani bɛ min ci kɛra denmisɛnw fɛ an ka nata dabila an ka kun tilen an ka cikɛ ma cikɛ le y'an ka halala yɛrɛ yɛrɛ de parce que i bɛna nata i bɛ don sira dɔ fɛ min tɛ i ka taa sira ye i bɛ na lɛbɔ a man ɲi min kɔni cikɛ denmisɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka tile ka cikɛ ma ni sɛn bɛnna dɔrɔn ni min kɔrɔsɛnɛ ka taa kɔrɔsɛnɛ ni kawusɛnɛ ka taa kawusɛnɛ na i ma min sɔrɔ o ye halala ye. Asuman Kone, ka ladilikan di denmisɛnw ma lakanabaliya ko ta fanfɛla la aw société civile jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o la? Bon an kɔni an société civile an bɛ to ka ɲɔgɔn kɛ ni denmisɛnninw masaw ye tuma ni tuma ka se ka denmisɛnninw bilasira walasa
kojugu mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o kana o sen don a la parce que olu de ye jamana siniɲɛsigi ye n'a fɔra k'olu bɛ tiɲɛni na jamana kɔnɔ ka yaala vraiment a bɛ denmansaw ni degun an kɔni b'o bilasirali ni ladili k'o ye tuma bɛɛ o k'o sen bɔ kow la o ka ɲɛsin cikɛ baara ma cikɛ baara o ye yɛrɛ halala de ye o ka fisa i ka taa du mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka se ka walidenw tɔw tɔɲɔ ka fara e yɛrɛ kan an kɔni b'o ladilikan f'o ye tuma bɛɛ ka ɲɛsin u ka sɛnɛ ma o ka damadala taga ninnu to yen o ka dɔrɔgu ta ninnu bɛɛ ye k'o to yen o ka kɛ ci de kɛ dɔrɔn parce que sɛnɛkɛla ka tiɲɛ a ka foro de ye ne y'o foro bila k'e bɛ taa kɛ walijugu wɛrɛ kɛ k'o foro to yen est ce que e m'e fa tɔɲɔ wa an bɛ fɛ o de ka bɔ a la pewu denmisɛnw k'o yɛrɛ ta ka se k'o faw fana kɔrɔ. Morisi la an bɛ waati min na bana bɛ yen nɔ yari coronavirus a ye kɔlɔlɔ dɔ lase sɛnɛ taabolo ma. Coronavirus a ye kɔlɔlɔba de se sɛnɛ taabolo ma Sikaso région kɔnɔ campagne tɛmɛnen na o kɔlɔlɔ kɛra mun ye ka sanga coronavirus ki sɔrɔli ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ an ka kɔri min bɛ sɛnɛ an fɛ n'a bɛ bɔ ka taa kɔfɛ jamanaw la ka taa feere yen ka bayɛlɛmɛ nɔ o usine minnu b'a bayɛlɛmɛ olu tun se ka baara kɛ tuguni n'a olu se ka baara kɛ tuguni yari tɛna se ka marchandise kɔni san ou bien matière première kɔni san k'a bili bolokɔrɔ k'a sɔrɔ i se ka bayɛlɛ a bɛ k'i bolo perte de donc pour que k'o perte éviter k'i kisi kow ma diɲɛ suguba na olu tun bɛ kɔɔri san a kɛra i n'a fɔ olu mɛ kɔɔri san sinon kɔɔri sanni a sumayar'u bolo kɔɔri sanni sumayar'u bolo CMDT min an ka kɔɔri sɛnɛ jɛkulu ye yan nɔ u ka kɔɔri min sɛnɛna salon na sini a ma se ka bɔ a tora u bolokɔrɔ donc a tɔlen u bolokɔrɔ pour que a kana kɛ tiɲɛli ye pepe olu kɔni y'a yira sisan kɔɔri kɔrɔma nin o kɔni b'an bolo o ma se ka taa donc san nata kɔɔri a prix parce que ni dɔ min filɛ nin n'an b'a feere sa a bɛna feere bin prix de la donc kɔɔri san min tun ye san tɛmɛnen n'o salon ta ye a prix an bɛna dɔ b'a la pour que perte kana bonya société kan donc kɔɔri tora 55 la CMDT kɔɔri prix jigin kana 40 na 55 ani 40 bɛɛ b'a dɔn cikɛfɛn na surtout kɔɔri a tari sɔrɔ a man bon kosɛbɛ donc cikɛlaw y'a ye k'a fɔ hali 55 la 55 la olu bɛ bɔ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔna la souvent yɛrɛ caman bɛ yen olu tɛ se ka bɔ bon n'o nana kɛ 40 u bɛna bɔ wa donc u ye lajɛw kɛ secteurw la région yɛrɛ kɔnɔ yan CMDT ɲɛmɔgɔ yɛrɛ à l'époque Baba Berté ani cikɛlaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ Sikaso ta ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan parce que o kɛra salle Namsa Bengali la cikɛlaw ye mun fɔ u ko Baba Berté ka taa fɔ IBK ye n'o ye président de la République ye olu kɔɔri sɛnɛlaw olu b'a fɛ ka kɔɔri sɛnɛ dɛ mais u ko kɔɔri to a prix to a nɔ la 55 mais n'u ma sɔn o ma na kɔɔri ma sɛnɛ olu cikɛlaw ma ban dɛ c'est que an ka jamana ɲɛmɔgɔw de banna cikɛlaw fɛnɛ ko an bɛ ci kɔni don i da an ye ci min don i da n'i bɛ taa fɔ président ye i jija a jaabi fana ka se an ma yanni 30 mètres parce que déjà o b'a sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ a wagati a sera pour que cikɛlaw se k'a sɛnɛ mais ka sababu kɛ kɔɔri tɛ feere CMDT mɔgɔw u ma se ka dɔ fara prix nin kan ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ olu fana da la parce que o y'a sɔrɔ bali tonnen bɛ CMDT kuru kɔnɔna la i bɛ to kɛnɛma i b'a kun ye a bɛ kɛ cogo di donc sisan kɔɔri ma se ka sɛnɛ na kɔɔri ma sɛnɛ an ka Sikaso mara la i y'a dɔn gɛlɛya kɔni don parce que kɔɔri bɛ taa n'a suman bɛɛ de ye dun ka fa a bɛ sabati cogo di kɔɔri ani kaba ani saɲɔ ani binbiri olu de bɛ munumunu ɲɔgɔn nɔ la na kɔɔri ma sɛnɛ kaba sɛnɛla tɛ engrais sɔrɔ ka k'a ka kaba la parce que kɔɔri de bɛ kɛ sababu ye ka kaba engrais ka a dɔ ta donc kɔɔri mana sɛnɛ foro min fana la o san yɛlɛmɛ kɔɔri tɛ sɛnɛ o yɔrɔ kelen na soit binbiri bɛna o yɔrɔ la soit saɲɔ bɛna o yɔrɔ la soit kaba yɛrɛ bɛna o yɔrɔ la déjà o b'a sɔrɔ nɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ donc o de bɛ kɛ sababu ye ka dun ka fa sabati mais ɲinan Sikaso yan kɔɔri ma sɛnɛ donc kaba a mɛ sɔrɔ bibi in na kaba a prix sera fɛn dɔ ma ka ban a ma teri ka se min ma nin wagati in na a tɛ ye yɛrɛ o mun ye kɔɔri sɛnɛbaliya donc an bɛ se k'a fɔ a kɛra gɛlɛyaba ye cikɛla yɛrɛ fɛnɛ a ka nafolo ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ kɔɔri wari de la na kɔɔri ma sɛnɛ mɔgɔw bɛ obligé ka don u ka jiginɛ kɔnɔ balo ka taa k'a feere pour que ka taa u ka musakaw ɲɛnabɔ donc o gɛlɛya bɛ yen baloko gɛlɛya déjà n tɛ se k'a fɔ a bɛɛ ye
damatɛmɛ la mais an bɛ ka sira yani ka an ka samiya sumankuraw se baloko gɛlɛya a kana an ka région sɔrɔ parce que an ye jiginɛ caman walaka sinon ka caman bɔ a kɔnɔ fɛn na pour que se ka taa feere ka ka an ka ordonnance ye ka ka an ka musakow ye ka ka an ka muso furulaw ye donc kɔriko gɛlɛya sinon covid 19 a gɛlɛya a fanba a sera an ma se ka so yan. Abdoulaye Bamba, yari a kɛlen no ka fɛɛrɛ jumɛn de ta yasa ɲinan samiya sɛnɛ a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na? Ne y'a fɔ ye k'a fɔ n ko an labɛnnen don ɲinan sɛnɛ kama komi sɛnɛ a gulonyɔrɔw ka ca mun ye nɔgɔko ye mun branchelen bɛ CMDT ta bolo kan n y'a f'i ye n ko o labɛnw bɛɛ sabatilen don o minɛnw bɛɛ bɛ o baarakɛbagaw ka magasinw kɔnɔ directeur de l'agriculture bɔra k'a fɛ bɛɛ fana tɛ kɔɔri sɛnɛ Sikaso mara la bɛɛ fana tɛ kɔɔri sɛnɛ bon mun fana tɛ kɔɔri sɛnɛ ni o bɛ suman wɛrɛw sɛnɛ mun mako bɛ engrais la bon olu engrais olu le ma se anw ma fɔlɔ directeur b'a fɔ san tɛmɛnen ta o waati janyana komi kuma kɛla la k'a fɔ waati janyana an t'a tila faamaw bɛ n'o yɔrɔ fana filɛ k'a to nɔgɔ fana ka se anw ma kuma na n'o sera an ma kuma na donc an ye labɛn mun sabati bon i b'a sɔrɔ o labɛnw bɛ dafa sɔrɔ bɛ kɛ a kɛcogo ma ni sanji caman nana n'o tɛ mun y'an yɛrɛ ka foro baara kɔni ye an yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ samiya doli la an bolo kan ka se ka baara an ka mun kɛ farikolola baara la ka o baaraw kɛ donc olu caman daminɛlen don mun siri bɛ mɔgɔ wɛrɛw la an b'a ɲini olu de fana fɛ u ka jija k'a to olu ka se ka timɛ min ye sanjiko ye n'o siri bɛ ala la an bɛ dugawu kɛ fana ala ka sanji ɲuman d'an ma. Yari aw jigi b'a kan ko ɲina sɛnɛ k'a bɛ ɲɛ wa? Inshallah an jigi b'a kan ni ji nana ka laɲiniw sabati a bɛ ɲɛ. Asuman Kone, yari aw jigi b'a kan ko ɲina sɛnɛ ko a taabolo ka ɲi k'a bɛ ɲɛ? An jigi b'a kan a daminɛna daɲumɛ cogo min na nin ye an jigi b'a kan ko an bɛ taabolo ɲuman sɔrɔ sɛnɛ na ɲina sabu an kɔni ko cikɛlaw ma kɛnɛba tɛ sɔrɔ yen kɛnɛ fitinin labɛn o de ye sɔrɔ ye voilà. Morisi la an y'a ye k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛ ko a production a ma caya kosɛbɛ salon a sɔngɔ dɔ faralen a sɔngɔ kura in kan sisan nɔ an bɛ se k'a fɔ ko kɔɔri ko o bɛna ɲɛɲina wa? Kɔɔri hakili la sinon an bɛ se k'a fɔ déjà ko ɲinan kɔɔri a bɛna sɛnɛ an ma deli ka kɛnɛ min sɔrɔ kɔɔri la hakili la ɲinan an y'o de boloda wa an mana o de kɛ kɔɔri kɛnɛ hakɛ ma deli ka boloda Sikaso mara kɔnɔ min ma deli ka kɛ o de bɛna kɛ ɲinan parce que salon kɔɔri sɛnɛbaliya a gɛlɛya région bɛɛ bɔra kalama n ye cikɛla ye n bɔra kalama n ye bureau kɔnɔmɔgɔ ye n bɔra kalama parce que ne tɛ cikɛla ne bɛ bureau de kɔnɔ mais n bɛ taa balo de san ne balo tɛ yen don an bɛ taa bɔ a kalama donc o gɛlɛya de kɛra mais ɲinan bolodali minnu kɛlen don ani labɛn minnu kɛlen don ka bɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kɔɔri min bɛna sɛnɛ Sikaso mara la ɲinan a ɲɔgɔn ma deli ka sɛnɛ fɔlɔ. Abdoulaye Bamba, yari e bɛ Mori Sila ka o kumakan sɛbɛntiya wa? Mori Sila ka o kumakan ne b'a sɛbɛntiya parce que n bɛ se k'a fɔ n y'a fɔ kɔɔri bɛ sɛnɛ zone mun na o yɔrɔ mɔgɔw ka wari sɔrɔ yɔrɔ fɛnba o ye kɔɔri de ye wari mako caman kɛra salon o ma se ka kɛ an fana ye olu bolo la ka o sababu kɛ kɔɔri sɔngɔ jigili ye ɲinan fana o dépense ma se ka kɛ denmisɛn dɔw bɛ yen o bɛ baara kɛ foro kɔnɔ o sera muso furu ye olu ka muso kan ka furu wariko fɛ o dɔw ma se ka kɛ bon so dɔ kan ka jɔ ka denmisɛn dɔw bɔ ɲɔgɔn kan ka tɔli gan kunna o fɔ o si ma se ka san ka sababu kɛ nafoloko ye nafolo bɛ sɔrɔ kɔɔri de la kɔɔri ma sɛnɛ donc o mun bɛ yen o programme mun b'an fɛ n'an kun kan k'o kɛ salon ni kɔɔri sɛnɛbaliya y'a to an ma se k'o kɛ an sigilen b'a kan k'a fɔ an bɛ o programme kɛ ɲinan fo ka kɔrɔ kɛ ka fara o kan n'e sigira o kan donc n'i ko mugujalan de da i b'a digi daji k'e da dɛ donc o mun y'o ye wajibi don an ka sɔrɔ ye fanba ye kɔɔri min ye fo an ka cɛsiri ka caman k'o la comme directeur bɔra k'a fɔ cogo min na o de y'a to an ye bololaliw kɛ fo ka tɛmɛ bololali kɔrɔw kan pour que an ka se ka nafolo caman sɔrɔ kɔlɔlɔ mun tora salon n'o ma se ka dilan an ka se k'o programme dilan ka fara ɲinantaw kan. An minnu ye société civile mɔgɔw ye yari weleweleda jumɛn de b'aw bolo ka ɲɛsin cikɛlaw ma ɲinan? Weleweleda min b'an bolo ka ɲɛsin cikɛlaw ma
o de ka jira k'a fɔ cikɛlaw la bɛɛ k'e jija sɛnɛ na ɲina i n'a fɔ salon an ye min kɛ n'an ma se ka kɔɔri sɛnɛ ɲina o wo min bɛ yen an bɛɛ ka se k'o wo datugu parce que a kɛra gɛlɛya ye parce que kɔɔri de kɛ jagofɛn ye mais n'o ma sɛnɛ an bɛ obligé k'an ka suma de bɔ k'a feere ka don an ka musakaw la o ye gɛlɛya ye mais ni kɔɔri sɛnɛna suma bɛ to a nɔ na an b'o kɛ balo ye comme o ma sɛnɛ a kɛra degun ye an ye caman feere a la fo ka n'a kɛ an ka sumaw ye da sɔrɔ ɲina o tɛ deli ka da min sɔrɔ a dun kɛra sababu ye ni suma ye da sɔrɔ cikɛla b'a ye a k'a feere de dɔw yɛrɛ tɛ hakɛ dɔ feereli la o degun de bɛ cikɛlaw kan an kɔni bɛ to k'o bilasira o ka o yɛrɛ dakiɲɛ ka bɛn ni o yɛrɛ ye o kana damatɛmɛ wale kɛ feereli la parce que ni balo banna i ka ga kɔnɔ k'i bɛ balo sanni balo sanni tɛ labɔli kɛ voilà. Usman Jara am ne cikɛlaw ye weleda jumɛn de bɛ i bolo ka lase cikɛla tɔw ma yasa gɛlɛya minnu y'aw sɔrɔ salon o gɛlɛya ɲɔgɔnnaw kana aw sɔrɔ ɲina ne bɛ min kɔni fɔ n cikɛɲɔgɔn tɔw ɲɛna an bɛɛ ka wuli an ka sɛnɛ kɛ an ka ci kɛ gɛlɛya min y'an sɔrɔ salon ɲɔgɔnna an y'a ɲini Ala fɛ o ɲɔgɔnna kana kɛ bɛn Mali kɔnɔ o ye ne ka n kɔni b'o fɔ cikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ. Mori Sila weleda jumɛn de b'a bolo ka ɲɛsin cikɛlaw ma weleweleda ne bolo ka ɲɛsin cikɛlaw ma n b'o weleweleda o tɛ dɔ kɛrɛ n'a fɔra ko sɔmiyɛ ne yɛrɛ ka jate la n'an min sɔmina min ɲa o de don donc mɔgɔ kana sigi cikɛla kana sigi k'a fɔ ko samiya ma don fɔlɔ depuis sanji fɔlɔ bɛ bi cogo Sikaso région kɔnɔ yan président y'a fɔ ka kuma daminɛ la o samiya donni de donc an ka wuli an ka baara kɛ an kana fɔ samiya ma se fɔlɔ samiya ma se fɔlɔ samiya ma se fɔlɔ samiya ma se fɔlɔ an bɛ waati yɛlɛmɛ la waati yɛlɛmɛ fɛn fila de bɛ k'a la soit sanji a tɛ na joona ou bien n'a nana joona a bɛ tigɛ joona bon an dun t'a maîtriser ne sigira ko samiya bɛ se fɔlɔ samiya selen sanji bɛna kuntagala bɛna kɛ wagati jumɛn ye e t'o dɔn donc ne sigira k'a ma se fɔlɔ e hakili a sera wagati min na n'i ye danni kɛ wagati la ɲini ka suman ka se na ji nana jɔ i b'a ye e ka san a tiɲɛna donc du moment que sanji nana ka ban mɔgɔw ka wuli u ka baaraw kɛ mais baara ninnu n y'a fɔ cogo min na cikɛ kunfɛ baara tɛ u ka cikɛ ekɔlidenw ka ladilikan ninnu mɛn ladilikan bɛ di cikɛlaw ma arajow la météo yɛrɛ bɛ ladilikan di u ka wulu lamɛn fɛn min ye baara kɛcogo ɲuman fana ye o tɛ dɛ parce que n ye a fɔ yɔrɔ dɔw la dɔw hakili la k'a fɔ n'i ye baara kɛcogo faso dɔ la i bɛ teliya kojugu dɔ fana bɛ yen nɔ a b'a to i bɛ tɛmɛ i ka nafa kɛrɛfɛ u ka baara kɛ k'a ɲɛ n'i ye baara kɛ k'a ɲɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la wa société civile y'a fɔ a ka kuma la sisan k'a fɔ n ye baara kɛ n ye ci kɛ kɛnɛba tɛ mais tari sɔrɔ le rendement n'i ye baara kɛ k'a ɲɛ kɛnɛ ni fitinin na i bɛ se ka kɛnɛba tigi dan mais k'a kɛ n ye wulakunna bɛɛ ka foro ye ka taga mais baara ma se ka kɛ a ka bon i fanga ma i b'a sɔrɔ i bɛ disa la finalement min ye kɛnɛ fitinin dan o bɛ n'i dan an ka cikɛyɔrɔ an ka bɛn an yɛrɛ bɛrɛ fanga la n'i y'o kɛ i b'o la bɛn k'a ɲɛ i bɛ nafa sɔrɔ o la cikɛ ekɔlidenw bɛ bilasirali minnu kɛ u k'u hakili to olu la hali n'i y'a sɔrɔ nkalon b'a la a bɛɛ tɛ nkalon ye bamananw ko ten ko sɛba a tɛ fɛnjugu firifiri k'a d'a den ma an bɛ yan olu de kama donc an bɛ fɛn fɛn f'u ɲɛna an hakili la fana a tiɲɛna an bolo sinon u ka nafa kan ka sɔrɔ o la u k'u hakili to olu la. Faamuyara an ka bi sigikafɔba min bɛ ka kɛ Sikaso a bɛ ka sa cɛyɔrɔ la an tun bɛ ka kuma san 2021 san 2022 sɛnɛ labɛnni cogoya kan a bɛ ka labɛn cogoya min na an ka maawelelenw u y'u da don la ka walawala an ye dɔɔni an ka foli a belebeleba bɛ taa Mori Sirayɔrɔ ale ye Sikaso direction régionale de l'agriculture an ka wele tun sera Abdoulaye Bamba ma ni ale tun ye chambre rurale d'agriculture président ye ka taa se Asumani Kone ma ale ye société civile ma ye fo ka taa se Usman Jara ma ale tun ye sɛnɛkɛla ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ Asetu Kante Mumin Sendebu ale ni Nohom Jire olu tun bɛ nɛgɛw kunna aw bɛɛ lajɛlen ni ce. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Idewani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Mauni. Chenni Beri.